салом алейкум духтаро, ҳамакаса созен тенҷен инстолла нав харида будам исфандиё дайра бини накле кора часпонда. Ана бостоли дарси навш гирифтум и майдачаб дайра хонача худам даровардам. Ва духтаро чӣ гуфтаним шумода ҳози як духтарак нависта ки мехоҳам дар ширкати KFC ба фикрам кор кунам. Ба хусусият чӣ маслиҳат метиҳед? Духтаро дар ин бора ма шуморо ягон чӣ маслиҳат дода наметавонам. Ам телевизора паска исфандиё барое ки нигоҳ кунед вақташ да ҳозир мо мисол ширкати атомида одамро фарёд мекунем мегӯянд ай пирамида ҳай вақте ки шумо ягон ҷо кор медроед шумо телефон доред интернет доред бидроед бинед амиш бинависен KFC чем занимается KFC ягона ширкати ҳастае ки мардаки буруддор бировардаша чӣ мефурӯшанд курочка короче жареная анами KFC иёш ҳамаш фейка душанбе полис дабиромад ки KFC фейка пулотона намонен мисол месӯзен ана бисёриҳо ҳамин ширкати атомида чӣ хеле гуфтум пирамида мегӯянд мегӯянд ин пирамида ҳай одаморо фиреб мекунанд не ширкати атомӣ маҳсулот мефурӯшад бидроед дар бораш бихонед соли чанд таъсис ёфта ай кадом манбаъ шумода пул метиҳад ай манбаи даромадаш маҳсулот шад духтаро бинем мефурӯшад мумкини 500 рубл буғалтавайда 1000 рубл мефурӯшад 500 рубли дигарша анамун лидирода тақсим мекунанд фоидаша метиҳад ва ширкатое ки шумо номбар мекунед интернета на ном доранд на ҳичи вообще ин ширкатҳоро ҳичка намедонад чи ай меге мо пул мемонем 3000 пагаи 7000 мешавад дар куҷои хеле даромадай агар хеле даромад мебуд ҳичка кор намекард нигоҳ кунед банкаи шумо 1000 сомон эсхатада битиен вай мегам 1000 сомон тора да ямо 1020 сомон мекунам мега 1020 сомон мекунам мега 1000 сом тора мегирад да я одам дига 1050 сом фоизи ямоҳа мета пагавай 1050 амёра 20 сомш фоида шумо 30 сомш ай банк и то банк фоизи калонша худаш дар мегира барои ҳамин хай пулой бедард нمیان дошта боше кор кунед ҳама ширкатҳои хеле як тада танабдандо ко дема буд уно эма буд дигаш буд ҳама ҳамин ширкатҳо як бор ду бор одаморо пул метиҳанд ки заинтересон мешаванд одамо баъд тамом ба нест мешаванд мераванд барои ки ба ё вуҷуд надоранд бисёриҳо гуфтанд ки ана шумо интернет магазин доштем то зонҳо духтаро мо интернет магазин доштем морам ҳамуҷада мисол аз ҳисоби фурӯши корча фоида медидем ва амхали зинок да падарка медодем баъдаш мо одамо гуфтанд мо намехарем корча да баъд монзад ва мо гуфтем биё касабозӣ мекунем мо зиранг касабозӣ кардестем духтаро ай мо пирамида нест ай мо ина 2 сол шид мисол мо ягон чиморо маҳкам кардаги нестем мо ранги касабозӣ бозӣ мекунем касабозиро ҳаматон медонем мисол 300 сомӣ ҷамъ мекунем аввал як кас мегирад бо меравад зинаи дигари одам мегирад ҳама хел командаки пул ҷамъ мекунем мисол пули мо намезоя пули мо ягон маҳсулот намефурӯшем одамода касабозӣ ҳама хел пеш меравад ва фарқи и ай пирамида ай атомӣ ҳами ҳар чизи худша дорад ки пирамидаи аслӣ ҳами пул гузоштанай яъне 3000 те 7000 мегирӣ 8000 те 10000 мегирӣ ҳамаи и анами якум бор неста чанд борои хеле дадғзанако сӯхтагиянд валекин хай мефорашон мекунанд яке бурд мекунем одамои аввалин доромадагӣ ва ё бурд мекунанд духтаро барои ки уже як гала одама медоранд сразу 2-3 бор пул мегиранд мардум рӯҳбаланд меша мега мадина пула гирифт зарина пула гирифт чӣ мана мегирам баъд аз тақдири худаш месӯза мерава ман шумо даози чиз таҷрибаи худам бугум соли гузашта буд ба фикрам духтаро ҳамин докодема буд баъд мада апай гулҷаҳон занг зад гуфт ки чи ҳозир докодема ҳам хазурай бидро кор ки гуфт ман то мидам сахт кор намекардам он вақт баъд гуфтам ки не ман наметавонам пули зиёдӣ надорам ман худам айтанти мемонам гуфт бисёри кор ҳамин хел оғоз мешад ама айтанти харид мекардам баъд вай кардак духтаро $100 шиносшона роӣ кардак ҷаншона телефони мада установка кард $100 дохтак да $100 али чиша гирифт тиқонда дрям карта чӣ коре кард ҳар бачаҳо мада нақл кард ана иха мегири иха ура ҳар моҳ ман намедонам ҳар рӯз хале тик 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 чӣ кор мекарди амура чик чик мезади короче кавта ту чизе хариди пул кор карди у $100 $200 чанд доллар шуд нафси баъди зан чӣ хелай муқати апай гулҷон $100 шай апай гулҷон накун оли 300 шава ба мегирем оли 400 шава ба мегирем ба тақдири мо сух рафт на ман фоида кардам ай кор на апай гулҷон фаҳмидед барои ман як бор аввалу охирин бор анами докодемада будам духтаро
дигар ман хеле интернет ҷиёда кор кардагӣ нестам ва дар сетивои маркетингам духтаро ман фақат ширкати атомида кор кардагим ва бениҳоят хурсандам ки ман ширкати атомиро интихоб кардагим. барои чӣ дар ширкати атомӣ ман расходи зиёд надорам, кайфоро ман харид мекунам, як бор ман дар 200 сум духтаро харид мекунам, баъдаш уже ман нами охирон бор моҳи октябрда ман 25 рубл харид кардам ки мисол кабинетам насӯза, ҳар 6 моҳ як бор харидан дар корай ва ба ҳамин хотир 25 рубл да пакет хардам ва ман дар корам неста дар адреси зебои истодагия. барои ҳамин духтарако кори шаффоф, коре ки реально ҳастай, ширкатҳое ҳастанд ки солҳо аллакай кор мекунанд. ихана ки 3 моҳ пеш пайдо шудагия бо удат мешавад. агар дар асл бигирем ман докодама и давоми ҳамоа и ҳамин одамоян уже медонанд ки ҳамин круг ҳамин кор қати заниматься мекунанд. барои ҳамин духтарако эҳтиёт шавен. И ихтиёри шумо мекунед намекунед, мисол аксаи ман пул намерава. просто шумо дида ки дар бораи KFC дар душанбе полис яъни мақомотои ами мода уже аллакай бромад эълонш ки ҳамин чиз дуруғай. ана ки дар бораи кор дар ширкати атомӣ духтаро, дар ширкати атомӣ оз мега реклама бисёр шуда, и реклама нест, ҳар сари видео ман мехоҳам ки шумо маълумот пайдо кунед тамошобинои ман. ширкати атомӣ як ширкате ҳаста ки маҳсулотҳои беҳад сифати хуб мебарорад. барои ширкати атомӣ рекламаи шампунш на сурати духтар дар корай, на сурати мӯҳи дроз ё сурати банан ё сурати клубник ки шампуни мо клубничный муҳтароха дароз бекунад духтари хушрӯ ки диққати шуморо ҷалб кунад. не, мо беҳад сифати хуб дорем, ниёз ба рекламаи берунӣ надорад. рекламаи мо дар дуруни ҳамияй, сифати ҳамин и рекламаи моа духтаро, яъне ки сифати беҳамто дорад, ниёз ба зебогии беруна дар кор нест. хушрӯш кунем, ҳама коробкаҳои мо просто сафеда, ҳеч надорад, номуш ва сифати аълош. барои чӣ мо клиентмон бисёра духтаро, барои чӣ ширкати мо ҳуй нашуда аллакай 50 000 занак регистратсия шид кор кардистиям. шумо медонед ки глобалио мисол ҳозир фақат структура сохтистиям ба умеде ки ширкат ози кушода мешавад ва ё маошҳои стандарти кареяқати баланд маошҳоро мегиранд. барои ҳамин агар ҳамкорӣ хоҳӣ қати мо дар ширкати атомӣ, ман дар командаи худам фақат шуморо регистратсия мекунам, як тарафтонро пеш мебарем ва чӣ гуна кора омӯхтана ҳамаша ёд месием. шумо расход намекунед, 2-3 моҳ метавонед бидроя регистратсия шавед, гӯш кунед, маъқултон шуд ҳамкорӣ мекунед. ман медонам ки кадоме даромадагия маъқул шудагия ва як-ду одамое ки дар ширкати мо кор намекунанд баъд медоранд дар комментарияи мо менависанд ки эй чизо безебанд, ин хеланд, у хеланд. дар бораи сифати маҳсулот духтаро шумо ай ман напурсед. шумо метавонед интернет бидроем бихонед, дар бораи маошош интернет бидроем бихонед, дар бораи фаъолияташ бидроем бихонед ки ин ширкат чандсола фаъолият мекунад, чандҳо касоро миллионер кардагия. миллионери российский духтаро, вақте ки миллионер меган одамои Россия, хай плай миллионери Россия, не ки упле неста ки дар ширкати атомӣ бигирӣ. дар ширкати атомӣ миллионери долларови метавонӣ шавӣ агар сахт кор кунӣ. миллионери Россия шидан думоҳа оли ки мо миллионери Россия, миллиони Россия $10,000, ин қадар пули калон нест. мумкин шумо занои хонашида ози пули калон бутова, не ки вақте ки шумо мисол кор кардед дар ширкати атомӣ, шумо мисол на духтарои ки кор мекунанд бинависед комментария дад шумо чӣ хели маошҳо мегиред ва чекои моро медонед. одамое ки кор намекунанд дар назаршон пули калон метоба. вақте ки як механизм дар ширкати атомӣ ба кор доомад, ин дига қафо намеравад. дукаси шумо дукас овард ва дукас овард пеш мерава, ҳамин чархофалак қафо намерава. яъне ки шумо оста ай 1000 рубл ма 1000 рубл сар кардам, ба 10,000 ба 100,000 ба 200 ба 300 400 500 ҳам мерава. хулоса барои ҳамкории духтаро рақамҳои рӯи экран бинависед ва видеоро даш тамошо кунед. ҳар дафъа пеш ай видео ма кӯшиш мекунам ки дар бораи маҳсулотҳо гап занам. имрӯз дар бораи ширкат гап задам ва дар бораи анами ширкатҳое ки занҳоро пулошона мисол мегиранд ва дар охир бисёрш рӯ ҳафтода мешаванд. духтаро пайкар омадам очамда харид кунӣ яда чи ихтимоли гӯштам хали чизо бояд бигирам. ба ин айра дидам ҳамира ма дар тикток медидам шахматной ассорти килош 1090 сомон. дар хонаи мо моҳи дӯстдор нестай, ма халима 200 грамма дар миде аями чи чиқа мебарай гуфтам. оли рафта кор чаковӣ. ин
интересно, мазаш خیلی باشه. من فقط اینا در تیک توک میدیدم. Одесса, короче, هم خیلی موی میفروشند اونجا. اگه باید گوشت بگیرم بالی یک غلط چیز دیگه کنم. پدرکو رو بینه تیار شدیم. پدرکوی سوالنوی 800 سومنه کیندر. اما هیچ چیزوی کیندر بوده. انا هیچ 700 سوم این میلکه بینه. میلکه دخترای نبینه 266 سوم نموکه слойка. Попробовать مثلا. نورانه میگرفتیم همش دیدمونش کرد. دوستانی عزیز ما را فریاد کردیم که بیام پنت هاوس ساختیم. پنت هاوس ساختیم اینجا رول بوکس هم شده داره. که پنت هاوس بیم را دروش چیه؟ یه چه خمه دروی؟ نه چیزای ما را بینیم علی باسو من میام پشون در پنت هاوس یا علی باسو من. İçe derse. Светора. Пентхаус. Здесь будет спать, а как? Да. Я не буду здесь спать. Я буду спать. Потому что мне очень страшно здесь. Я хочу спать. Пентхаус. دخترها با ای پایکارن خیلی مالینا گرفتم میدونیم من نکچو بشن نزدیکی هم نیسته اتو برنه و بیمازه هرچی موسیمی خچه دارم بیاد بیمازه یکی نفر دارم کامونی خوشم تو دخترهای را وردم او چه چیه موی را قد دوست نمیدارم بوشه ای بو هم خب توشته که انا بعد و میشه ما همون تیک توک دامه دیدم خیلی میگفته ایجاش کدام ریبای و تونیت سفیدش انا ایجا ده سستابش نک معلوم نیست چیه اینی ایش چی مویه نمیدونم بلسه نم خیلی دخترها سلام علیکم ای سهر قدیم ماده پسلکه اومدن اولای خواب نخیستم اووردنش انا ای چیزوی اتمی هنز نچاکوی اتمی دخترها وقتی که ماستر میشه بریلیانت میشه شارون میشه ای من فکر مول ناو ماستریم اومده گل ولی پیش بریلیانت پیش شارون و دیگه روشای سرازو دوتا اومده گل دخترها به حد خرسان شدم امروز 26 نویبر ازی طرفی کار میرم این گلوی خوشو اومده همونایی روزی نمیدونم پنجشنبه آورده بود نمورد یعنی شروع استود یعنی هوا آفتابک امروز دوستای عزیز دخترها این پتیچکای دیدین مسیر продажи بوده ولی بریلیانت هم نگرفتم نمیدونم دورا پتیچکا نه دورا پرستاندار که دخترها را بریلیانت نگرفتم و شارون نمیدونم این چیزا پتیچکا دارن اون من ندارن و اومده автомастер شدگیم сразу اومده که دیده پتیچکا خیلی دخترهایی را میدونن چی من نداره کده که کارگرای اتمی ولی میکشویم میبینیم یا چی خیلی هم دوستو عزیز طالب سمبوسه گرفتیم کارون اومد یوار رفتم یک گلا کارمو بود کردم گفتم بیام اینجا سمبوسه بگیرم به خونه بریم یه روز گرفتم بیمزه بود نفوردک من چند قنق خوردم از میبینیم با چی خشته باشم ازش کارون من فقط اینجا سمبوسه میخرم اینجا آشی طالب آشم با مزه بود اقل نگفت که آش سبای کنمی ساعت دوستانی عزیز بگاهید قرطا آوردین اون دفعه دیدین قرطا уже салатош چیشیدگی سازگی مفتون سازگی تا بولوش که تون نمونم خیلی بیار گرفته آورده زمین در دسترخوان انداختیم уже اسفندیار خوب بوده فرمارست نمخری نخدی بخدی اکاج میشنیم قرطا و میزن قرطا پاتی دوستانی عزیز امروزی ما سر شد ای سالونی گلشن نگاه کنه اینا هم شامپونای اتمی استفاده میبرن مسئله اتمی استفاده میبرن و ما سر قطعه ما دبیدم ما هم شامپونی اتمی کتی در ایجا دست موی سر ما تبوبت میکنم موزمش مدن نشون میدم ما سر قطعه آمدیم جده اینه کرترم ما دوختم برای мероприятия наконец-то ما یاد میگیرم گازانیا نه که با محکوم نشید گفتم خیلی افتاده که روز پشم شه اینم خیلی از طرف آفیس میریم زکاز دارم در اینجا چه کوریر از داد دارم پوپشی یا دیده دخترها دوچه پوپشمونه کشم بوده
جای پاپشیشون نه راستا هر قطی میخزم نمیام چولکی پوشون باور میکنه هازی ایوواریت چولکی گرفتم مایده چشم بعد نگفت نه اسموزی ما چی داریم چیزکیک سان سبستیان ژلوتکا خالیه بالاش دلستگه و این چیزکیکی و اشخر پریده رفته ایوسو و مالینوی و клубничный چی میگن یورا بلینی ترتی آفیس آمدم همه کاربار قدی مشغولن دوستان عزیزی ما ایرا بینه اینجا چقدر خوش رو همه زب لوی دوشنبینکای ما اینجا اومدیم ما شاید دستاف که داشته میرفته انا چی بعدی باید ما کشانیان بریم فاروخا بگیریم یک گله کار داریم با اشخری رفتنیم درخت رو بینه دخترها بسیاریت میگه چی با مشه را نشانه میتی نه مشه собственной персоны مشه را کجایی تو در خانه ما نیستی؟ در خانه بیبیه من پروسه خانه بیبی را هر منوت ویدیو نمیکنم انا برای همیش شما را کم میبینید این میروه روز شنبه بگه این میبیوید روز جمعه نیلو میروه و چه منیجه روزای هفته دیگه برو خشونم میروه شوخوروی تاکشتو اینم خیلی بسیاری خود میکنم بیبی توقعی نی پس نه آدم ما روی میکنیم دوستانی عزیز ما گولیه داشتیم که داداشه که دیدیم داره ما اونقدر بسته کجا رفته گفت ما خیفتیم ما یک گله کار داریم رفتیم گل خرم تونه گفتیم او که چیست هر دو مونده آوازش نمیبرویه نه که دیلافروز شرطک چکو میکنه گله دیلافروز در دوبای است که شکلات بخواه او در حق دوبای است که شکلات داره خورده با میخواه که خودش باشه اگه یک کروک درو ورده من دروت باشه بگم من ایفون خرم من که من در نوشنی کارا چی اگان تمونده اگان چی نخرید اما گل خواهی زکست کرده نه او فچه های 150 سموشه معلومه که درو ورده عزیز اومدیم نه گل گرفتیم همه کمک نکردش والله بگذاره این گل پولش هم خودم دادم سماسی بکو پیوه کک بود دست کپارتو اومد بفهمه که تو اول پول تد کرده تسوز که باید بیایی گل خری نه همه من خودم پول تیم با ما کتم یودوب ناشده مرد در طور سرشتی نمیدونم ما چه شوخ میکنه کرده در دوری ما دستی من خری چی خری شوخ نمیکنه بگه سیبار جامعه نیمارسی فیلمات و زگان سه لیمیت ایروزه هم نگه تمام شد این ایجا تیلو خری که من بگم تیلو خری شاو خرکم تیلو این ما تیلو نخره چی را ما دسمه دورمه دنیا مایا بلشه پاکوب که دوستای عزیز باید ماهی اپریل ده اوجه بشوه چند سمای؟ 45,000 به رهپولیش 45,000 دخترو نصیب انا خیلی چیز مادم میخواه انا خیلی این تیلو نمیخواه آخو من را دوازم میمونم میگه سفید کتی پلاتا و نهاده ها اوجه دنیا عزیز اومدیم پیش خونه و چم سریز و سری فروخ یه سوسیس کفتیستی بدار ساموسا بورگر همه چی کاروچی مرغ اینا دوشنبه سیتی شرم ولی دوشنبه سیتی اینا موهی کارتا دمیه اوجی کارتا همیه گفتیم چم در آشی گرما گیریم و ساموسا اینه خیلی ساموسا رو باید نمیخواه اینه خیلی مرغ نمیخواه خیلی موهی نمیفروشه هرچی بالا بفروشه اومد چی شد خونه خرید؟ آوردهمون آشی سری آشی و ماشه میگه دمی رح میخریم نه اینجا آشخانه میدرویم هیچ دوستانی عزیزی را بینیم ما خسر آشیمه خوردیم که بولیون داشت اونجا کسای ما نیست ما خوردم لیمون چای
О, бульон ай, болош мехлеш мо. Ну, хле обед кадистем.